ईरान और अमेरिका एक बार फिर जंग के दहाने पर हैं। आइंदा दिनों में क्या होने जा रहा है इस पे हम बात कर रहे हैं। हमें मशहद से हमारे साथ अनस मलिक भी मौजूद हैं जो कि तमाम जो इस वक्त अली खामनाई की आखिरी रसूमात हैं उसको वहाँ पर बराह रास्त देख रहे हैं। अनस, एक और बात जो मैं आपसे पूछना चाह रही थी, आपकी जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो हमारे लिए अहम होती हैं। ये कितनी बड़ी गलत फहमी थी ईरान और माफ़ कीजिएगा, अमेरिका और इसराइल को कि अली खामनाई अगर नहीं होंगे तो उसके एक वो अनपॉपुलर है, उनके हवाले से जो एक ओपिनियन था, या ये जो निज़ाम है ईरान में ये अनपॉपुलर है, लोगों में मकबूल नहीं है। ये जब आप वहाँ पर लोगों से बात करें, क्या कोई इख्तलाफी आवाज़ ऐसी कोई काबिल ज़िक्र आपको सुनने को मिली? वैसे तो हालात वाक़यात ऐसे नहीं है कि वहाँ कोई इख्तलाफ करे, लेकिन फिर भी आपने ख़ुद क्या ऑब्ज़र्व किया मकबूलियत के हवाले से, जो अंडरस्टैंडिंग थी अमरीका और इसराइल की? मैं अगर आपका सवाल सही से समझ पाया हूँ अफसर साहिबा, तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी गलतफ़हमी थी कि अगर अली ख़ामनेई नहीं होंगे। चलिए, यहाँ पे क्योंकि वो मशहद में मौजूद हैं अनस, और वी अंडरस्टैंड आपके यहाँ इंटरनेट बहुत की डिस्ट्रप्शन बहुत ज़्यादा है, तो चलें वन लाइनर तो अनस का आ गया हमारे पास कि ये बड़ी गलतफहमी थी। तो एम्बेसडर साहब, अब जो MOU के निकात हैं, क्या इस हवाले से भी पूरी दुनिया को एक गलतफहमी थी कि इसके ऊपर इत्तेफाक राय हुआ है तो तभी ये साइन हुआ? क्योंकि आप नाए हुरमुज़ के हवाले से ईरान ये कहता है कि उन्होंने कोई वायलेशन नहीं किया है MOU की, और उसमें यही तय था कि ईरान जो है वो खुद सेफ पैसेज देगा तो वही जहाज़ गुजर सकेंगे। आप समझते हैं कि ये बुनियादी तौर पे अनस, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप कंटिन्यू करना चाहेंगे? चलिए, हम एम्बेसडर साहब की तरफ दोबारा जाते हैं। एम्बेसडर साहब, आपकी नज़र में ये MOU जी के निकात ही ऐसे थे कि हमें यही एक्सपेक्टेड था कि आइंदा यही होगा? जी, एमओयू को अगर हम बगौर उसका अगर मुतालिया करें तो उसमें लूज एंड्स तो थोड़ी सी हैं, और जाहिर है ये एक फ्रेमवर्क है, और ये फ्रेमवर्क वो रास्ता बताता है कि एक डील की तरफ जा सकें। इस फ्रेमवर्क में जो 3 नुकात हैं उस पर एमओयू साइन होते ही अमल दरामद होना था, जो कि हो गया। पहली बात थी कि ब्लॉकेट खोलना था, दूसरी तरफ से स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को ईरान ने खोलना था, और तीसरी बात ये थी कि जंगबंदी ऑल फ्रंट्स पे होनी थी, लबनान समेत। तो ये 3 बातों पर तो उस वक्त अमल हो गया। ये और बात है कि उसकी वायलेशन इजराइल करता रहा, अपना आर्टिकल इसके क्लॉज नंबर 1 की MOU की। लेकिन असल तो इस वक्त नुक्ता अनाद ये है कि 5वां नंबर जो क्लॉज है उसका स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से, उसमें बड़ी चीजें वाज़ेह हैं, और उसमें इबाहम होना नहीं चाहिए। वो इबाहम इसलिए है कि जो एक फ्रेमवर्क बनाया गया था, वो फ्रेमवर्क अभी तक इन प्लेस नहीं किया गया। अगर वो इन प्लेस होता तो ये गलतफहमी भी ना होती। वो मैं क्यों कह रहा हूँ? वो इसलिए कह रहा हूँ कि 2 चीजों को ज़हन में रखते हुए ये बात समझने की जरूरत है। पहली बात तो ये है कि 14 पॉइंट का वो MOU, और दूसरी बात जो हुई थी एक मीटिंग स्विट्जरलैंड में, जी। और वहाँ उसके बाद एलामिया जारी हुआ था, ज्वाइंट स्टेटमेंट मीडिएटर्स के तरफ से, पाकिस्तान और कतर के तरफ से। उसमें बताया गया था कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ग्रुप एक बनेगा। उसमें बताया गया था कि कम्युनिकेशन लाइन एक होगी, एस्टैब्लिश होगी, जो कि नहीं हुई। उसमें बताया गया था क्रिएशन ऑफ डी कन्फ्लिक्शन सेल होगा, जो कि नहीं हुआ। अभी तक जो होना था नहीं हुआ। अब उस पर तेजी से काम सुनाए कि शुरू हो गया है। तो अगर ये तीनों चीजें होती तो ये नौबत यहाँ तक नहीं। अच्छा, 5वें में क्या है क्लॉज में? वो ये था कि ठीक है, 30 दिन तक तो माइंस को क्लियर करने का ईरान ने कहा था कि हम करेंगे, इसको जो सी माइंस हैं, और साथ साथ कि रास्तों का तयन ईरान इसलिए भी कहता है कि हम कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है, हमारी टेरिटोरियल वाटर से गुजर रहा है, ये हमारी टेरिटोरियल वाटर में कोई हादसा ना हो, क्योंकि सी माइंस बिछी हुई हैं। तो हमने तयन कर दिया है कि इस रूट पे, उसकी कुछ और भी वजूहत हो सकती हैं कि इस रूट से ये जहाज जो है गुजरेंगे, और क्योंकि अगर वो खिलाफ वर्जी करेंगे तो ये यूनाइटेड नेशन लॉ ऑफ आईसीज में दिया हुआ है, उसका आर्टिकल 24 बड़े वाज़ेह है कि और आर्टिकल 39, जिसके तहत जो आबनाएं जिस टेरिटोरियल हदूद से गुजरती हैं जिस मुल्क के, वो उस पे उसकी एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट करता है। इसलिए कि उसमें क्लाइमेट का सवाल है, उसमें नेविगेशन का सवाल है, उसमें सवाल ये है कि कोई कोलिजन ना हो जाए। और ये आबनाए हुर्मुज़ तो बड़ा, उसकी चौड़ाई तो सिर्फ 21 मील है, सिर्फ 3 मील इस्तेमाल के काबिल है, जो कि इतना गहरा पानी है।
جہاں چوڑائی 3 میل کی کہ جہاں سے جہاز جا اور آ سکتے ہیں، اتنے بڑے بڑے ٹینکر ہیں، ان کے لیے ایک نظام ہوتا ہے. تو ایران اس حق کو استعمال کر رہا ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا انٹرنیشنل قانون، اور اس کو اگر ملا کے پڑھا جائے ایم او یو سے تو چیزیں، کیونکہ یہ جو دوسرا فریم ورک میں نے آپ کو بتایا، ابھی کلازز بتائے آپ کو، اس کلازز کے مطابق اب تک وہ پورا نافذ العمل نہیں ہوا. تو اب جو کوشش ہو رہی ہے میڈیٹرز کی، جس میں قطر اور پاکستان شامل ہے، اس میں یہی ہے کہ اس کو جلدی سے انپلیس کیا جائے. تو میں جس طرح کے پہلے ذکر کر رہا تھا، یہ جو ریسیپروکل اٹیکس ہیں وہ ہوئے اور یہ ہچکولے تھوڑے بہت آتے رہیں گے، لیکن نہ ایران متحمل ہو سکتا ہے، نہ امریکہ متحمل ہو سکتا ہے، اور نہ ہی دنیا متحمل ہو سکتی ہے. سفارتی اینگل سے جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں اس سے زیادہ متحمل دونوں نہیں ہو سکتے. اب جس کلاس 5 کی آپ بات کریں ہیں فیصل صاحب، اس میں ایران کی طرف سے یہی کہا گیا کہ ایران ول میک ارینجمنٹس یوزنگ اٹس بیسٹ ایفرٹس فار سیف پیسج. یہ الفاظ ہیں اس ایم او یو کے. یہ بھی کہا گیا کہ فرام دا پرشین گلف ٹو سی آف عمان اینڈ وائس ورسا. ساتھ یہ بھی بات ہے کہ عمان کی سلطنت کے ساتھ ایران جو ہے وہ بات چیت کرے گا، ڈائلاگ کنڈکٹ کرے گا اور آگے کا فیوچر میکنزم طے کریں گے. امریکہ یا ایران دونوں میں سے اس بنیادی نقطے کے اوپر تشریح کس کی درست ہے اس وقت؟ ایک تو چیز میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یونائٹڈ نیشنز کنونشن آن دا لا آف دا سی کو ریفر کیا جاتا ہے. جیسے روبیو صاحب نے بھی کہا کہ ایران انٹرنیشنل لا کی خلاف ورزی کر رہا ہے، تو وہ یونائٹڈ نیشنز کنونشن آن دا لا آف دا سی کی بات کر رہے ہیں، جس کے وہ خود سگنیٹری نہیں ہیں. یعنی سگنیٹری تو ہیں لیکن ریٹیفائی نہیں کیا ہوا، ممبر نہیں. ایران بھی اس کا ممبر نہیں. ایران نے بھی سائن کیا ہوا ہے لیکن ریٹیفیکیشن نہیں کی ہوئی ہے، تو اس لیے وہ بھی اس کا ممبر نہیں ہے. تو وہ جو یو این کلاس ہے وہ بیسیکلی اس معاملے میں میں سمجھتا ہوں کہ ریلیونٹ نہیں ہے، بیکاز دونوں اس کے ممبرز نہیں، کہنے والا بھی کرنے والا بھی. اچھا، دوسری چیز میں آپ کو ایک اور کلیئر کر دوں کہ جو اسٹریٹ آف ہارمز ہے، اس میں بیسیکلی ایک 3 میل کا پیسج ہے جو کہ ایران کے پانیوں سے گزر رہا ہے، پھر 3 میل کا ایک گیپ ہے، اور پھر 3 میل کا ایک پیسج ہے جو کہ عمانی پانیوں سے گزر رہا ہے. تو ایک پیسج جانے کے لیے یوز ہوتا ہے اور ایک پیسج آنے کے لیے یوز ہوتا ہے. اب جو عمانی پانیوں سے گزر رہا ہے، ایران چاہتا ہے کہ یا تو عمان کے ساتھ مل کے اس پہ کوئی ایسا فریم ورک یا ایسا میکنزم بنایا جائے کہ عمان اپنے سائیڈ کا پیسج کنٹرول کرے، ایران اپنے سائیڈ کا پیسج کنٹرول کرے. تو اس سے جو ایران کا کنٹرول ہے اسٹریٹ آف ہارمز کا، وہ بیسیکلی جسٹیفائی ہو جائے گا کہ بھئی میں بھی کنٹرول کر رہا ہوں اور عمان بھی کنٹرول کر رہا ہے، اور ہم دونوں کے پانیوں سے کیونکہ یہ گزر رہا ہے تو اس لیے ہم دونوں کنٹرول کر رہے ہیں. اچھا، عمان نے کہہ دیا کہ نہیں جی میری طرف سے فری پیسج ہے، جس جہاز نے جانا ہے وہ جائے. ایران نہیں چاہتا کہ عمانی پانیوں سے جہاز جائیں، اس لیے کہ وہ پھر اس کی ریچ سے باہر ہو جاتے ہیں. ایران چاہتا ہے کہ اس پہ اس کا کنٹرول رہے. یہ اس لیے کہ ایران کی یہ مجبوری بن گئی ہے کہ وہ اسٹریٹ آف ہارمز کو کنٹرول کر کے رکھے. اگر ایران اس کا کنٹرول نہیں رکھے گا تو اب دنیا اس کا کنٹرول سنبھالے گی تاکہ اس کو کھلا رکھے. اور ایران نہیں چاہتا کہ دنیا کی مختلف نیویز کے جہاز ایران کے پانیوں میں گھوم پھر رہے ہوں اسٹریٹ آف ہارمز کو کھلا رکھنے کے لیے. تو اس لیے وہ وہاں پہ کنٹرول رکھنا چاہتا ہے. اب جو سدرن پانی جس کی میں بات کروں، جو عمانی واٹرز ہیں جہاں سے اسٹریٹ آف ہارمز کا ایک پیسج گزر رہا ہے، اس کو بند کرنے کے 2-3 طریقے ہیں. پہلے تو ایران نے کہا جی ہم نے یہاں پہ مائنز ڈال دی ہیں. تو اب مائنز ایکچوئل میں ڈالی ہیں یا نہیں ڈالی ہیں یہ تو ایک سوال ہے، کیونکہ نیول اصطلاح میں، نیول وارفیئر میں اگر صرف آپ اعلان کر دیں کہ میں نے یہاں مائنز ڈالی ہیں تو کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ مائنز ڈال دی گئی ہیں اور اس علاقے میں کوئی جہاز نہیں جاتا. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کہ امریکنز نے یا باقی لوگوں نے سیٹلائٹ سے یا کسی طرح سے یہ پتہ کرا لیا ہو، یا انڈر واٹر ڈرونز بھیج کے پتہ کرا لیا ہو کہ مائنز کوئی نہیں ہے، یہ کلیئر ہے. تو امریکنز بیسیکلی چاہتے ہیں کہ اسٹریٹ آف ہارمز میں لوگ عمانی پانیوں کا استعمال کرتے ہوئے آئیں جائیں اور ایرانی پانیوں میں جائیں نہیں. اور ایران چاہتا ہے کہ عمانی پانیوں میں کوئی نہ جائے، ایران کی طرف سے گزریں تاکہ میں ان کو کنٹرول کروں. تو ایران نے کیا کیا کہ جو جہاز گزرنا چاہ رہے تھے عمانی پانیوں سے ان پہ اٹیک کر دیا. اچھا، یہ اٹیک میں سمجھتا ہوں بالکل غلط کیا ہے ایران نے، کیونکہ اگر آپ نے کسی جہاز کو ہراس کرنا ہوتا ہے، اس کو روکنا ہوتا ہے، وارن کرنا ہوتا ہے، تو اس کا بھی باقاعدہ ایک طریقہ ہے نیول وارفیئر. آپ جہاز پہ ڈائریکٹ اٹیک نہیں کرتے، بلکہ آپ اس کے جو اگلا حصہ ہوتا ہے جہاز کا، جس طرح وہ بڑھ رہا ہوتا ہے اس کے آگے فائر کرتے ہیں. اس کو شاٹ اکراس دا باؤز کہتے ہیں. باؤز جو ہیں وہ جہاز کے اگلے حصے کو کہتے ہیں، اور یہ انگلش کا ایک بڑا مشہور ایڈیم یہ جو کہ کسی کو وارن کرنے کے زمرے میں استعمال کیا جاتا ہے، شاٹ اکراس دا باؤز. تو یہ کیا جاتا ہے جس سے مرچنٹ شپ رک جاتے ہیں
اور کمپلائی کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اپنے ڈیفینس کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی، تو وہ لا رک جاتے ہیں اور ڈیفینس کرتے ہیں. ایران نے ان پہ اٹیک کیا، یہ میں سمجھتا ہوں ایک غلط قدم ہے، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو جہاں تک ان کا یہ قدم ہے یہ بالکل غلط ہے، لیکن جہاں تک وہ کنٹرول آف اسٹیٹ رومز کی بات کر رہے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں ان کی مجبوری. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.